سر اپنی پارٹی کے ناراض لوگوں کے گریونسز بھی ایڈریس کرنے ہیں، اوپر سے 6 دن رہ گئے ہیں یوم آزادی میں. آپ سے ابھی تک یہ اسپیچ تیار نہیں ہوئی. آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں جی؟ جی بالکل سر. کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 6 دن رہ گئے یوم آزادی میں، 3 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہم گرینڈ سیلیبریشن رکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ سے تقریر تیار نہیں ہوئی. ایویں نہیں تقریر تیار. سویرے شیشے کے کھلو کے 1.5 گھنٹہ کلے ہی بول دے رہے نے. میں سمجھا رکھے سکے نے وہ تو بعد جو پتہ لگا تقریر دی پریکٹس کر دے پے نے. میری تقریر تیار ہے جی، آپ میری فکر چھوڑیں، اپنی فکر کریں جی. سر آپ کی تقریر تیار ہے، ریہرسل تو کر لیں. میرے عزیز ہم وطنوں، ملک اس وقت ایک عظیم دوراہ سے گزر رہا ہے. سر تھوڑا اونچا. میرے عزیز ہم وطنوں، ملک اس وقت ایک عظیم دوراہ سے گزر رہا ہے. سر تھوڑی شائستگی لے کے آؤ. میرے عزیز ہم وطنوں، ملک اس وقت سر دوراہ سے گزر سر رہا تھوڑا ہے. وقار لے کر آئیں. میرے عزیز ہم وطنوں، ملک اس وقت ایک عظیم دوراہے سے گزر رہا ہے. نہیں سر یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تھوڑا جا درمیانے چاہو درمیانہ. میرے عزیز وطنوں، ملک اس وقت ایک عظیم دوراہے سے گزر رہا ہے. سر نہ کرو تسی اتنے تقریر کرنی ہے، ایٹما نہیں کرنی ہے. تھوڑا جا درمیان ذرا فلو بنا کے. آواز موٹی کروں یا پتلی کروں جی؟ سر تھوڑی جی آواز بھاری کرو. میرے عزیز ہم وطنوں، ملک اس وقت عظیم دوراہے سے گزر سر رہا تھوڑی ہے. شریل لے کر آئیں. میرے عزیز وطنوں، ملک اس وقت عظیم دوراہے سے گزر رہا ہے. سر ذرا درد کے ساتھ. میرے عزیز ہم وطنوں، ملک اس وقت عظیم دوراہے سے گزر رہا ہے. سارے تقریر عوام اگے کرنی ہے، مینا جی اگے نہیں کرنی. آپ نے مجھے تقریر کرنے دینی ہے یا نہیں کرنی جی؟ تسی جو ریسل کی تھی وہ تو کرو نا تقریر. سر دن تھوڑے رہ گئے نے. ہم نے لیپ ٹاپ نہیں بانٹے جی، ہم نے سڑکیں نہیں بنائیں جی، ہم نے ڈینگی کے خلاف جنگ نہیں لڑی جی، لیکن ہم نے بڑے صبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کیا ہے جی. سر یہ آپ کی تقریر نہیں ہے. اوے اچھے وقت دا انتظار کرنا کیڑا کمال ہے سر. ایک ہی تقریر چکی ہے. صبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جی. تو آ گیا اچھا وقت. وقت نے کدھر سے آنا ہے جی؟ وقت تو یہیں رہتا ہے، وہ تو ہم ہیں جو آتے جاتے ہیں جی. وقت بھی چلا جاندہ ہے. کیڑا تہاڈا بھتیجا جڑا تہاڈا کہنا مار کے بیٹھا رہے گا. وزیر اعظم خان صاحب کا ویژن ہے جی. ہم نے اگر انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے تو ہم نے بھی کم از کم کوئی نہ کوئی کپ جیتنا ہے جی. سر یہ تو مگ ہے، کپ نہیں ہے. ہم نے ورلڈ مگ جیتا ہے جی. مگ جیتا ہے. یہ کیڑی گیم چی جی؟ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی تقریر نہیں ہے. لیکن لفظوں میں تو جان ہے جی. ہم نے خواتین و حضرات انتقامی سیاست نہیں کی، ہم نے اپنے مخالفین کا ناطقہ بند نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے گھروں پہ کریک ڈاؤن نہیں کیا. اور کی کیتا ہے جی؟ ہم نے تو صرف اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا ہے جی. سر یہ تقریر تو وہ کلرک کر رہا تھا آپ کے خلاف، آپ نے کیوں یاد کر لی ہے؟ الفاظ میں تو جان ہے جی. انہیں تہاڈی جان کٹ دینی جے. رات ہوئے تھے. جب تک آپ کے جملوں میں تاثیر نہ ہو جی، آپ محفل میں آگ نہیں لگا سکتے جی. ہم نے مہنگائی کی جی، ہم نے پیٹرول کو آسمانوں پر پہنچا دیا ہے اوئے جی. ہوئے سر. ہم نے دال چاول غریب سے دور کر دیے ہیں جی. ہم نے بجلی سے قوم کا خون نچوڑ رہے ہیں جی. ہم بجلی سے قوم کا خون نچوڑ رہے ہیں جی. ہم بجلی سے قوم کا خون نچوڑ رہے ہیں جی. یہ 3 بار لکھ دیا ہے اس نے، اس کو 1 دفعہ کرنا ہے جی. یہ پوائنٹ نوٹ کرنا. سر تانوں نیب والے ہونی 4 شیٹ پھڑا گئے نے. چاٹ کس کو کھلایا ہے جی؟ لے چاٹ. سر یہ آپ کیا تقریر کیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ بتائیں 106 ارب کا جو آپ نے کووڈ ریلیف پیکج دیا ہے، تاجروں کو 56 ارب کا ٹیکس ریلیف دیا ہے. سر یہ باتیں بتائیں نا. آپ کی باتوں میں دم نہیں ہے جی، الفاظ میں جان نہیں ہے جی، آپ کے لہجے میں متانت نہیں ہے جی، الفاظاں سے جان نہیں، تسی الفاظ گود لینے نے. آپ کے جملوں میں ایکسپریشن نہیں ہے جی. سر 64 ارب روپے کے زرعی قرضے ان کا بھی بولے نا. اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو قوم قربانی رہتے سے مزدور ہوتی. اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو قوم قربانی دینے سے معذور رہتی.
ہاں اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو قوم قربانی دینے سے معذور رہتی. معذور رہتی؟ الفاظ میں دم ہے، الفاظ میں جان ہے، جملوں میں ایکسپریشن ہے. سر ہم نے یہ سب قوم سے قربانی لینے کے لیے تھوڑی کیا ہے. سر قرضے واپس کرنے سان اس لیے مہنگائی کی تھی، تانوں یہ تقریر کنے دیتی ہے؟ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں جی؟ سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی جی. قوم سے کوئی قربانی کیوں لے گا جی؟ قوم کے لیے تو قربانی دی جاتی ہے جی. سر یہ تقریر آپ کو کس نے دے دی ہے؟ مجھے اچھی لگی ہے جی. سر 2,93,00,000 لوگوں کو جو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے ہیں وہ بتائیں آپ. ایک کام کریں جی، آپ بولتی جائیں اور میں بولتا جاتا ہوں زبانی. سر پریکٹس کرتے ہیں، کریں، بولیں. 6 ارب کی لاگت. میرے عزیز ہم وطنوں سے آئے نا، ملک ایک عظیم دوراہا سے شروع کریں. ہر بڑی تقریر میں نے دیکھی ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے. میں نے ضیاء الحق کی بھی تقریر دیکھی، ایوب خان کی بھی تقریر دیکھی، یحییٰ خان کی بھی تقریر دیکھی، پرویز مشرف کی بھی تقریر دیکھی، نواز شریف کی تقریر بھی دیکھی. اچھے برے ٹائم سے پہلے کی جانے والی تقریروں میں ملک کو عظیم دورائے سے ضرور گزارا جاتا ہے. میں جو کہہ رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں، آپ نے ویسے بولتے جانا ہے. جی ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے جی. میری تقریر غلط ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی تقریر تیار کروں گا جی. جی سر، اب میں جیسا کہوں گی آپ نے ویسے ہی بولنا ہے. جی. 6 ارب روپے کی لاگت سے 7,000 پرائمری اسکول تعمیر کیے. 6 ارب کی لاگت سے 7,000 پرائمری اسکول تعمیر کیے. 64 ارب کے زرعی قرضے. 64 ارب کے زرعی قرضے. وہی بول رہا ہوں جی، ویسے ہی بول رہا ہوں جی. سر آپ خود ہی پڑھ لیں. سر آپ خود ہی پڑھ لیں. سر میں تقریر کی بات کر رہی ہوں. سر میں تقریر کی بات کر رہی ہوں. سر یہ پڑھیں. سر یہ پڑھیں. سر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ہی نہیں کچھ سمجھائیں. سر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ہی نہیں کچھ سمجھائیں. سر تقریر. سر تقریر. سر میں پاگل ہو جاؤں گی. آپ یقیناً پاگل ہو جائیں گی جی. آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں جی. وہ سارے ایڈی بھی نہیں بھڑی آواز ہوتی، تسی تے انج بولن دے جی میں وٹیاں تے رکشا چلن دے. سویر دا ایتھے بیٹھے ہیں، کچھ وٹیا کہ نہیں؟ کچھ وٹیا سر، تسی دیسی کیوں لا کے ایتھے بیٹھے جی؟ سر چھوڑے تقریر کو. نذیر چوہان صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لیا ہے، آپ کو چیک کروانے آئے ہیں. اچھا جی سر. بلائیں نا جی. کیا ہے جنگیر ترین؟ وہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہمیں تھبنٹو دکھا کے تو وہ ہمیں ساری زندگی کے لیے غلام بنا لے گا. 4 چونٹے دے کے جہازوں کے ہمیں وہ کانیاں کر لے گا. اور پی ٹی آئی کیا جنگیر ترین کی ہے؟ اور جنگیر ترین کیا کار سے لے کے آیا ہے پی ٹی آئی؟ ہم پاگل ہیں، ہم بیوقوف ہیں، اور ہم کیا ذہنی غلام ہیں؟ کیا خوبصورت بات کی ہے جی آپ نے. بزدار صاحب وہ الٹا ہے جی، اس پہ چومیے. میں ہی الٹا سوچتا تھا جی، آپ نے تو ہمیشہ سیدھا ہاتھ آگے کی ہے. عمران نے اگر بیل بھی پالا ہوتا نا تو اس کو بھی اسی طرح چومتے. آپ تو پھر وزیر اعلیٰ ہیں. سما جی. نہیں سر پلیز نہیں. سینیٹائزر ہوگا آپ کے پاس؟ سر وہ میں نے چھپا دیا، آپ کل بھی کیک میں ملا کر کھا گئے تھے. اچھا لمٹ دیا جی. شہزاد اکبر نے انہاں دے معاملہ طے. جی جی بات کریں جی. شہزاد، اور شہزاد کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ کو. نہیں جی، اگر شہزاد کو شہزادہ کہیں گے تو پھر عمران کو بھی عمرانہ کہنا پڑے گا جی. عمرانہ تو کینیڈا شفٹ ہو گیا. نہیں جی، عمرانہ کیوں؟ عمران خان صاحب ہی میرے چوہان کے سچے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب مسکرائیں تو بارشیں ہوتی ہیں، وہ گنگنائے تو ہوائیں چلتی ہیں، ان کی زلفیں لہرائیں تو گھٹائیں چھا جاتی ہیں. جی آپ بیٹھے نا جی. مجھے بہت تعریفاں کر کے اگلے نو پھڑوا دینا ہوں. جی کہاں میں بیٹھوں سر؟ سر وہاں. کہاں؟ ارے مجھے کہیں، میں تو خان صاحب کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. سر ان کا سافٹ ویئر تو واقعی اپڈیٹ ہو گیا. واقعی اپڈیٹ نہیں ہوتا جی، اپ ڈیٹ ہوتا ہے صرف. چوہان صاحب ذرا چھیتی معافی نہیں مانگ لی تسی؟ نہیں جی، اجے تو بڑی دیر ہو گئی ہے. راہ پہ آ جانے یا وہاں پہ آ جانے،
چٹے کرتے پا کے دندیاں دکھا کے ایک ایک لیگ پیس کھلا کے وہ کوئی یہ سمجھے کہ چوہان عمران کا باغی ہو جائے گا، یہ جہانگیر ترین کی بھول ہے۔ اور جہانگیر ترین تے پھر ایک لیگ پیس کھواندا سی، عمران نے تے ایک بھی نہیں کھوانا۔ عمران تے جھوٹھی ہڈی جدھر سٹے ہو میں چم کے چب جاواں۔ لگتا ہے سارے ورکس فکس ہو گئے ہیں۔ ویسے آپ نے صحیح کہا جی، راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے یا او پیا جانے۔ سر راجہ صاحب تو کہتے ہیں آپ کوئی دودھ پیتے بچے تھے جو کسی کے بہکاوے میں آ گئے۔ راجے کو کیا پتا سیاست کا، میلیاں توتیاں بیچن والا ریڑا جیا۔ بہت اچھی بات کی ہے جی۔ اور خان صاحب اگر راجے کو کھالیں کٹھی کرنے پہ بھی لگا دیتے نا تو اس نے جہانگیر ترین کو منہ نہیں لگانا تھا۔ لیکن آپ کو مفاد کیا نظر آیا تھا جی جہانگیر ترین کے پاس؟ پنجاب میں ہمیں سب کرائے کا مال سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے جہانگیر ترین کے پاس جانا پڑا۔ تو پھر اس نے کیا سمجھا جی؟ اس نے کیا سمجھنا، کسی کے موڈے پہ بندوق رکھ کے چلانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ سانو پٹھیاں پٹیاں پڑھا کے جب جیل جانے کی واری آئی تو بالکل ہی اکھاں بدل لیاں۔ اوے ہم کوئی پاگل ہیں، ہم کوئی ذہنی غلام ہیں؟ تے اکھاں خان صاحب نے بھی بدل لینیاں جے کتے تانوں جیل جانا پیا تے۔ اوے جیل کیا، خان صاحب کی محبت میں تو کالا پانی بھی قبول ہے۔ اور کالا پانی کی توں خان صاحب دے پیچھے مبلیل پی لینا ہے؟ اوے کوڑا پانی پی کے مجنو آئی لو یو کہنا لیا، میں ہوں تہاڈا ہی ہاں۔ چوہان صاحب آپ مجھے کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ نے یہ معافی جبرن نہیں مانگی؟ تانوں بھی یقین دوا دیاں گا، فی الحال میرا فوکس خان صاحب تے بھی۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم کرپٹ نہیں ملائیں گے، ملا لیا تو کہا کہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، ٹکٹ دے دی تو کہا کہ ہم اسے وزیر نہیں بنائیں گے، وزیر بنا دیا تو کہا کہ ہم اس کرپشن نہیں کرنے دیں گے، کرپشن ہوئی تو کہا کہ ہم اسے ہٹا دیں گے، جب ہٹایا نہیں تو کہا کہ اب سارے فرشتے کہاں سے لے کر آئے۔ یار کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ایسی باتیں کہہ کے جہانگیر ترین نے ہمیں ورگلایا تھا۔ پھر آپ اپنا لیڈر نہیں اپنا فیڈر بدلیں جی۔ راجے نے آپ کو دودھ پیتا بچہ کہا تھا۔ ہمارا فیڈر تو خان صاحب ہے، انہی نے جو ہمیں فیڈ کرنا ہم نے وہی بولنا ہے۔ اوے باندراں دیاں پنیاں گھٹن والیا، تو کی سمجھنا ہے خان صاحب سانو فیڈ کردے نے؟ اوے ستے لے نو ٹپ کے لنگن والے آ، فیڈ نہیں کردے، سانو لیڈ کر رہے نے۔ خان صاحب لیڈ ہی کرتے ہیں جی، مجھے صرف انہوں نے پہلے 2.5 سال فیڈ کیا، پھر میں نے اپنے فیصلے خود کیے ہیں جی۔ چوہان صاحب اب تو کوئی شکایت نہیں ہے نا خان صاحب سے؟ نہیں 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 بالکل کوئی شکایت نہیں ہے، اب تو ہم آپ کے ہیں۔ ویسے اچھے خاصے سمجھدار سیاستدان تھے آپ، کہتے تھے کشکول توڑ دیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کر لیں گے لیکن قرضے نہیں لیں گے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کشکول بھی نہیں توڑا، IMF کے پاس بھی گئے اور قرضے بھی لیے اور اس کے باوجود پھر بجلی مہنگی کر دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسی باتیں کر کے ہی ورگلایا ہمیں جہانگیر ترین نے۔ ویسے کافی زیادہ ورگلائے ہوئے لگتے ہیں آپ، ابھی تک آپ کی ورگلاہٹ ختم نہیں ہوئی۔ نہیں 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 ورگلائے ہوئے نہیں، خوشی سے بکھلائے ہوئے۔ جی جی خوشی میں بکھلاتا کون ہے جی؟ سر جیل سے باہر آنے کی خوشی۔ آپ کو جب بکھلاہٹ لگی تو مجھے بتائیے گا، آپ کو کچھ پیش کروں گا جی۔ جی کوئی اچھی سی وزارت۔ چوہان صاحب پرانی باتیں ویسے بھول جائیں آپ مجھے کافی ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہے ہیں۔ کہتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، سادگی اختیار کریں گے، پروٹوکول نہیں لیں گے، سائیکل پہ آفس پہنچیں گے۔ نہ یونیورسٹی بنی، نہ ہی سادگی اختیار ہوئی، نہ ہی پروٹوکول ختم ہوا، نہ ہی سائیکل بلکہ ہیلی کاپٹر پہ سفر شروع ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے باوجود مہنگائی بڑھ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسی باتیں ہی کر کے ورگلایا تھا جہانگیر ترین نے۔ اوے منو لگدا ہے تیرے دل چ اجے کڑ نہیں گئی، تو دل چ گل رکھیے، صحیح دسی رکھی ہے نا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، نہیں رکھی، تیری کھبی اکھ دی لالی دس دی تو بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کوئی بات دل میں نہیں رکھی، میں جو کہہ رہا ہوں۔ یقین کر تیرے متھے تے جڑیاں چرلیاں پی رہی ہیں، مجھے لگدا ہے تو کسی نو ٹکرا مارے گا۔ ہوئے چوندی چھت تھلے ہاتھ رکھ کے سون والے، میں
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਫੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਊਂਠ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਓਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਵੱਟੇ ਹਿੱਲਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਏਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੇਫੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੰਡੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਓਏ, ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਹੂਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਹੋਏ होए 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 भाई, ये सारी बातें इनके माथे पे लिखी हुई हैं। और जिनको कोई महल्ले में आटा नहीं उधारे देता, वो सियासी मुबसर बने हुए हैं। वाह भाई वाह। ओ आपा आइए आइए। ओ नहीं सॉरी, आप तो मुस्ताफी हो गए। हाय हाय, मजदार मजाक की आदत नहीं गई तेरी अभी। आपको पता भी है कि मरकज में बड़ा ओहदा लेने वाली हूँ। आपा हम लोग तो समझ रहे थे कि आप इस्तीफा देने के बाद काफी गमगीन होंगे। हाय हाय, सारा पिंड इस्तीफा दे दे, तेरी बारी नहीं होनी चली है। तू यही अड़ीकती बुढ़ी हो जानी है। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। हाय हाय, इस्तीफा देता, चादर छड़ के तुसी भी हेलमेट ले लो। बात सुन, ये जो लोग लुडियां डाल रहे हैं ना, तेरे जैसे बादरियां नचा रहे हैं, दंदियां निकाल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, भुल है कोई आपकी। बजदार साहब, आपको पता होना चाहिए, बड़े लेवल पे सामने आ रही हूँ। खी करने की लोड़ नहीं है, ये देखना चंद दिनों की बात है। आपा इस्तीफा तो देता है, चादर भी वलेटी है, थे बाज बिठा के शिकार करया करो। आपकी दुआ चाहिए, ऊंचा उड़ने लगी हूँ आजकल। एडा ऊंचा उड़न लग गया, केटू तो वट्टे चुक के ले आने। हाँ, तेरे बूथे पे मारने के लिए। अभी परमिशन पे है तू। खान साहब अभी देख रहे हैं कैसा बिहेव कर रहा है, तू टाटर करना फिर शुरू हो गया। वैसे ये ठीक कह रही हैं जी, मुझे भी आप अपना आप साइंटिफिक तौर पर चूहे के तौर पे इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं जी। जैसे अभी अभी टीका लगा है, आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या देता है। शुक्रिया बजदार साहब, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ पंजाब में। भाई सच पूछो तो आप जैसा वजीर आला बहुत कम वजीरों को मिलता है। बड़े ठंडे ते बीबे बंदे ने बुजदार साहब, किसी ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 चित्र रुकेगा पानी तेरे सर में। कैसी घटिया बात की है, बजाय इसके कि मुझे मुबारकबाद दे, तू बक बक करना शुरू हो गया। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੱਥਾ ਸੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? मैं तेरे प्यो की कबर पे फल डाल लेने बता रही हूँ कि ऊंची सीट मिलने वाली है, फेडरल में जा रही हूँ। बोला है कानों से। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਬੀਨਾ 'ਚ 53 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। वो जो 53 साल खाते रहे उनका तुझे कोई दुख नहीं, जिनकी वजह से तू खा रहा है उन्हीं को बातें सुना रहा है। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 53 ਸਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜੇ। मैं ला जुती लेनी तेरा मड पोला कर देना। अपने जोरे बाजू पे इलेक्शन जीती रही हूँ। चौधरी अमीर हुसैन को हराया था, भारी मैंडेट लेके आई थी। क्या पोला कर देना है जी? मड के है सू, बजदार साहब ऐसे भी पंजाब च रहने हैं, मड की हुंदा है? ये जो तेरा खान साहब करने लगे थे, हो जाता तुझे टकाने आ जानी थी। चौहान साहब ऐसे खाम खा टांग नहीं उड़ाते। आपा वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी, आपकी ड्रेसिंग बहुत शानदार है। आए, शुक्रिया, तो खुद बड़ी प्यारी है, क्या तितली सी लग रही है। लेकिन ये दुपट्टा इसके साथ मैच नहीं कर रहा। जोड़ा आपने स्काई ब्लू कलर का पहना हुआ है, दुपट्टा पर्पल लिया हुआ है। आए हाय, फैशन पिटी मुझे बताने लगी दुपट्टे। खुद देख जैसे पुट्ठी छतरी होती है। आपा मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया है? क्या उधरी दरिये से मुंह है तेरा और बातें कर रही है मुझसे। आपा दरी से याद आया, वैसे आपने ये दरी का टुकड़ा क्यों उठाया हुआ है? ये दरी है, स्टॉलर है। सारी जिंदगी नाक से लकीरें निकालती रहे, तुझे ऐसा हैंडमेड पीस नसीब नहीं हो सकता। हैंडमेड छत दी हैंड नु लपेटी रख दे। नाक से लकीरें जी, अगर इनका नाक लंबा है तो आप ऐसी बातें तो ना करेंगे। अपन वैसे बांह क्यों लपेटी, एक तरह के सुन मार बैठे। नहीं गुस्से ना बर्फ का ब्लाक तोड़ बैठे। आपा ये जाते हुए दरी हमें दे जाइएगा जी, डोर मैट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सारी जिंदगी किताबें की हैं, गोबर से पाँव लिबड़े होते थे आपके, अब इसे डोर मैट कह रहे हो।
गतावे की सियासत तो हमने कभी की ही नहीं है जी। पराम खाखा बंदा ही तेरिया पर हो जा तैनू दसा मेरे बचपन का बेली है 200 वाह भाई वाह ओ उस्मान बुज़दार आ गए मेरे बचपन दा यार देखे यार मैनू अंदर आवन नहीं पा देंदे सोशल डिस्टेंसिंग है ना ओ की सोशल आप डिस्टेंस बैठे जी ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰੂੰਡਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਚ ਹੈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਉੱਲੂ ਮਵੀ ਕਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਗੰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੱਪ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਉਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਦਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੱਲਾਦ ਹੁੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਧਦਾਰ ਨੇ ਕੇਰੀ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰਬੂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਭਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵੱਜਿਆ बख्शू मैं वजीर आला हूँ और ये मेरा स्टाफ है याद आई जो अखबार च लपेटी हुई जलेबियां खा गए नाल 1500 कीड़े भी पक गया अवजार याद है जो वेलिया ठेले ते झुमर पाते आए याद है बख्शू याद है आ जबर दो पैर मार लविए मैं तरसिया बता पैर मेरे तिरकदे बंदे ने और यार तो एडी दूर झूमर पान आया जा बाहर जाके पाला वो इथे प्रोटोकॉल च बैठे ने जा जा ओ इथे वड्डे ढोल दे दो डगे लगे ते सारे प्रोटोकॉल लगे जातन सारे दी गल ना मनना एक भी वीडियो बढ़ गई तानू फंक्शन होने लग पैने ओ कासिदा करया पता बुज़दार रुसिया वदाए ढिंग चकाऊ चकाऊ ढिंग ढिंग चकाऊ ओ कासिदा करया पता बुज़दार रुसिया वदाए ओ भुलेंदा भी नहीं कई दसेंदा भी नहीं ओ गल्लां मिठियां करेंदा भी नहीं ओ बुज़दारे आमू औदर घुमा जवान तपिया वदाए ढिंग चकाऊ चकाऊ ढिंग ढिंग चकाऊ चकाऊ बैठे ना ढिंग चकाऊ चकाऊ ढिंग चकाऊ बैठेंगे नहीं तो बात कैसे ढिंग होगी चकाऊ चकाऊ ढिंग ढिंग चकाऊ ढिंग चकाऊ ढिंग चकाऊ ढिंग ढिंग चकाऊ 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 सर मना करें प्लीज कंट्रोल सर कंट्रोल प्लीज सर सर आप ऑफिस में हैं सर बख्शू कंट्रोल ढिंग चकाऊ ढिंग ढिंग चकाऊ ढिंग चकाऊ ओए बस कर दे बख्शू बस ढिंग चुप चकाऊ करें आप ओ मोटिया ना ढोल वजा बुज़दार छिड़िया ढिंग वदा चकाऊ ढिंग और आप भी वहां जाकर बैठे ओ कासिदा करया पता छिड़िया वदे ओ मेरे दिल विच हुंदा घूम आया ओ 3 साल कढ लेने आवाम दा कढ दिते धूम आया सुना भाई बख्शू किस तरह आया है बख्शू बख्शू क्या हुआ है रो क्यों रहा है पिंड बत्ती आ गई है तो रोने की कौन सी बात है वो तो मैंने खुद भेजी है चाची शीदे दी मां मर गई भैंस मर गई हाँ कैसे चाचे शीदे ने मझ नूं संगल मार ते खंबे नाल बन्निया ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੱਝ ਖਾ ਗਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ जी ਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲੈ ਰਫੀਕ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ रफीक नजीरा दा मुंडा ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ उस बेचारे दी ते पहले ही लत टूटी सी ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੂਈ ਲੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ये तो बहुत बुरा हुआ जी ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਜ਼ਾਰਿਆ इससे भी बुरी बात ਹਾਂ क्या हुआ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਕਿਨਾਲ ਨਹੀਂ हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬਾਰਾ ਦਾ ਖੋਤਾ ਰੋੜ ਗਿਆ कुमारा दा पोता ते बड़ा अच्छा आदमी सी नहीं खोता ओहो तो उसको निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की कोई हिक तो दो जेड़ा नहर चु कड्डण ਜਾਂਦਾ ਖੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ तो लत्तियां मारेंगी वो क्यों ਲੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਏ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਤਾ ਰੁੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹ ਬੁਜ਼ਾਰ ओ जी आखां ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲੇ ਆਈ
वो क्यों जी? उन्हें आख्या भी खोता क्लेम इंश्योरेंस करवा ते सानू हुण गड्डी लैके दे। लेकिन मैं जी गधे के क्लेम में गाड़ी कैसे लेके दे सकता हूँ? ला दस आए ब्राड शीट वाले नैब दे कोलों पैसे लै सकदे ने क्लेम करते ते तू सानू कोते पीछे गड्डी नहीं ला के दे सकदा? मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी। ला ते तू काला मुड़ शहबाज शरीफ जेड़ा पिंड वाले दा काम ही नहीं पे हुंदा। शहबाज शरीफ के भी हाथ बंधे होते थे जी, उसके पीछे बंधे होते थे, मैं आगे बांध के रखता हूँ। अच्छा ये मेरे आने से पहले की बातें हैं, मेरे होते हुए ऐसी बात ना करें। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਓ यार आया ते तू झूमर पांदा से आके तू मनूस गल्लां शुरू करतियां ने। ओ बख्शू, इन्होंने जो सड़कें बनवाई हैं, नहरें पक्की करवाई हैं, यूनिवर्सिटीज बनवाई हैं और हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, वो शो ऑफ नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप कुछ भी बोलते जाएं। जिस दिन मेरी फुफ्फी दी अख बनवे सी उस दिन इन्हू मनना है। अच्छा सर, वो डॉक्टर अनुष आई हैं जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे हमारे, उनके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स क्या हुए जी? जेड़े अधूरे काम छड्डे ने। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर अनुष, मेरा ख्याल है जल्दी में वही घर वाले स्लीपर पहन के आ गई। सर अच्छे खासे तो फैंसी स्लीपर्स हैं, आप उनको घर वाले कह रहे हैं? नहीं, घर वाली कह रहा हूँ। घर वाली? वाली ये घर वाली है ना? नहीं सर, अभी तो मैं सिंगल हूँ। नहीं नहीं, घर वाले कह रहा हूँ, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, अम्मी और अब्बू की। वो नहीं आए। सर वो रिपोर्ट लेकर आई हैं। खैरियत, इनके गुर्दे में पथरी है? सर वो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट लेकर आई हैं। अच्छा, अपेंडिक्स में दर्द है, तो उसकी रिपोर्ट मुझे क्यों ला रहे हैं? सर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो रह गए थे। इनकम्प्लीट? ये अनकम्प्लीट नहीं होता जी। नहीं सर, इनकम्प्लीट होता है। नहीं नहीं, अनकम्प्लीट होता है। जी सर, अनकम्प्लीट होता है। अनकम्प्लीट? अच्छा नहीं, वो तो अनपढ़ होता है। इनकम्प्लीट होता है, अनपढ़ होता है। जी सर। और जो अनपढ़ होते हैं ना, वो इनकम्प्लीट को अनकम्प्लीट पढ़ते हैं। यार बुजदार अपेंडिक्स वाली जिद सुन ला यार। अपेंडिक्स नहीं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स। आप चुप ही रहें तो बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फिर ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट्स डिले क्यों हो रहे हैं? सर प्रोजेक्ट लेट ही होंगे ना सारे, जब आपने शादी हाल बंद कर दी है, पार्कों को बंद कर दिया है, तो कौन सा प्रोजेक्ट परवान चढ़ेगा? आप बुरा ना मनाएं जी, तो आपसे शादी की बात कर लूंगी। जी सर। ये बताइए, हमारे कोई शादी के प्रोजेक्ट चल रहे थे? सर मोहब्बतें होंगी तो शादियां होंगी ना, आपने पार्क ही बंद कर दी हैं, तो मोहब्बतें कहाँ परवान चढ़ेंगी? मोहब्बतें तो दिलों में परवान चढ़नी चाहिए ना जी। सर मोहब्बतें तो दिलों में ही परवान चढ़ती हैं, लेकिन इजहार के लिए कोई जगह भी तो चाहिए ना। इजहार के लिए जगह मिलेगी तो फिर आप कहेंगे इजहार साहब के लिए भी जगह चाहिए। 50 लाख मकान बनने हैं, उसमें से एक इजहार साहब को भी दे दें। ਉਹਨੂੰ नहीं जगह देनी, इन्हू 1.5-2 मरले दे दांगे। अल्लाह ना करे इजहार साहब को आपसे घर लेना पड़े, उनका खुद 2 कनाल का घर है। कुछ 2 कनाल का घर है ते फिर पार्क ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇਈ है। अपने लिए थोड़ी रो रही हूँ, आवाम के लिए रो रही हूँ। ਉਹ तू अपना सोच है, आवाम ਦਾ रोग क्यों लाया है? तो डॉक्टर साहब, ये जैतून और शहद वाला हमारा प्रोजेक्ट, ये अब तक ड्यू क्यों है? सर हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल था, हमने बेरियां भी लगा दी वहाँ पे, लेकिन इससे पहले कि वो बड़ी होती और वहाँ शहद की मक्खियाँ आती, वहाँ बकरियाँ आ गई और वो सब खा गई। ओहो, पहले असी शहद चोना सी, हुण असी बकरियां चोवांगे। तो ये जो जैतून वाला प्रोजेक्ट है, ये क्यों नामुकम्मल है? सर जैतून का प्रोजेक्ट हमारे लिए हीर की हड्डी था, हमने वहाँ पौधे लगा दिए थे, लेकिन बारिशों की वजह से वो सारे के सारे सड़ गए, और अब वहाँ हमने साइड पे बड़ा सा करके लिख के लगा दिया है कि सड़ने वाले का मुंह काला। बारिश की वजह से साड़े के साड़े सड़ गए, और वो हीर की हड्डी? हीर की हड्डी? शोएब अख्तर भी हमारी टीम की हीर की हड्डी हुआ करता। ओ हीर दी हड्डी नहीं, रीढ़ दी हड्डी बीबी। ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। हीर तो आप बड़ी ढीठ हड्डी आई। जो वो बात करती है वो सुनो, ये खातून के बारे में कोई कमेंट्स ना किया करो। ਉਹ ਘਟਾ ਪਾਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। बहुत ही बेशर्म आदमी है, कौन रखता है डोलियों में चूल्हे? ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਲੀ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। आओ मैं तुझे चूल्हे और मुक्के में कोई फर्क नजर नहीं आता, करूं तेरा बूथा लाल। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। फिर तो उनके यहाँ शादियाँ भी दूल्हा दुल्हन नहीं, चूल्हा चुल्हन में होती हैं। अच्छा आप रिलैक्स करें, लगता है आप बहुत ब्रांडेड मेकअप यूज करती हैं। बस हल्का फुल्का, तू भी बड़ी प्यारी लग रही थी, कितनी खिला खिला चेहरा तेरा। तो आपा बस मैंने ये कहना था, अगर जरा
कम मेकअप इस्तेमाल करेंगी तो मेकअप की भी बचत हो जाएगी और आप भी अच्छी लगेंगी। हसद ने खा जाना तुझे, क्या मेकअप कर रही है, नेचुरल ब्यूटी है। अपनी तरफ देख, थोपे लिप के बैठ जाती है, कभी मुंह धोए ना तुझे देख के लोग जंगलों की तरफ भाग जाए। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆਉਣ ਲੱਪੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪੀਂਗ ਝੂੜਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? बड़े आवाजार बैठे। इस्तीफा दे दिया मैंने, डर उस वक्त से जब तेरे मुंह में मैंने घसोन दिया। आपा एडा सोने मुंह घसोन नहीं देईदा, वेल देईदा। आपा जी ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ज़बान को लगाम दे, अपना मुंह संभाल, बुज़दार चुप करवा ले, आराम से बैठा हुआ है पास उसके। जब कोई इस्तीफा देता है तो मैं तो खुद डर जाता हूँ जी। बुज़दार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। खजाना जो तुम्हारी चमड़ियां लड़के खा गए उनके बारे में कुछ ना कहना। किस तरह प्यो वाले मुल्क में जाना तुझे पता ही नहीं है। हर तरफ जरूरतें हैं मेरी। वफाक वाले कहते इधर आ जाओ, पंजाब वाले कहते इधर आ जाओ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। छोड़ो आपा, कभी पंजाब से निकालते हैं, कभी वफाक से निकालते हैं। हमने ये सियासत करनी ही नहीं। अगो सर्दियां आ रही ने, रल के रूह पिंजन वाली मशीनां ला लेने। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 7000 ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। तो मशवरे ऐसे अपने कोल ही रख। 2 दिन तो अस्पताल में नहीं निकाल सका, माफिया मांग के वापस आ गए। आपा माफिया तो सियासत का हिस्सा है, आपने नहीं मांगी है। माफी मांगती है मेरी जुत्ती, मैं लपड़ों से उसका मुंह ना सेक दूं जो मुझसे माफी मंगवाए। अवाम से माफी नहीं मांगी थी मुशर्रफ का साथ देने पर। ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। तंदूर वाली मैं तेरी माँ को कभी नसीब हुई है ऐसी बातें करने का शौक है। चल आप छाड़ दे, वकील छाड़ परा। चले छोड़ दे, मेरे मुंह को छोड़ दे। छाड़ परा, क्या गुस्सा करना, छाड़ परा। बस छोड़। ਆਪਾਂ ਐਤਕਾਂ ਵਫਾਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ना आप छाड़ परा, क्यों रोड़ा? मैं चुप न रहो, आप छोड़ दो। मैं आती हूँ रोने की बातें करता, मैं रोती हूँ कि बैंड डालते हैं तेरे खानदान वाले, भागना नहीं है।